बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम फिर हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में एक और डेंजरस कॉन्सेप्ट सीरीज़ की किस्त को लेकर। और आज की किस्त जो है वो एक नाजुक मामले के ऊपर है, और वो मामला है कि हमें आज के दौर में एक सोची समझी सियासी चाल के तहत एक तसव्वुर के पीछे लगाया गया, और वो तसव्वुर ये है कि हमें बताया जाता है कि आज जो मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है अक़ीदा का बिगाड़ या अक़ीदे में बिगाड़, तो द करप्शन ऑफ द अक़ीदा। अब मैं इस पे ये बात नहीं करना चाह रहा कि अक़ीदा का बिगाड़ कोई छोटी चीज़ होती है, हरगिज़ नहीं। वाकई सब चीज़ों की बुनियाद एक मुसलमान के लिए अक़ीदा है। अगर अक़ीदा नहीं और मेरे तमाम एक्शंस बेहतरीन हैं, दुरुस्त हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं, वो ज़ाया हो गए। तो अक़ीदा को ठीक करना और अक़ीदा का ठीक होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन मैं एक बड़ी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि आज के दिन में ऐसे पूरे पूरे आप कह लें पूरे पूरे मुल्क मौजूद हैं, ऐसे पूरे पूरे ग्रोह मौजूद हैं जो कि इस वक्त दूसरे मुसलमानों को अक़ीदा के ज़रिए टारगेट करने में लगे हुए हैं, और जो कि आपको ये बताते हैं कि आप किसी चीज़ पे बात ना करें, किसी मसले पे बात ना करें, किसी चीज़ के हल के लिए बात ना करें, बस आप जो है ना एक अक़ीदा वॉरियर बन जाएं और आप ये कहते रहें कि तुम्हारा अक़ीदा ठीक नहीं है, तुम काफ़िर हो, तुम तकफ़ीर करते रहें और तुम काफ़िर हो अक़ीदा की वजह से। और इस तरीके से उम्मत को एक गलत तरफ, एक बहुत ही अजीब सी लड़ाई और जंग का ईंधन बनाते रहें। तो मैंने सोचा कि इस आप समझे इस गलत तसव्वुर, इस ख़तरनाक तसव्वुर को भी जो है ना बयान करना आपके सामने ज़रूरी है। देखें, मैं पहले ये बता दूं कि मुसलमानों के अक़ायद के अंदर एक ख़ास टाइम पे जब खिलाफत फैली और चंद दिहाइयों के अंदर ही, तो मुसलमान जो है ना उनका वास्ता दूसरी आइडियोलॉजीज़ के साथ पड़ा। तो ईरानियों के साथ, फ़ारसियों के साथ पड़ा, ठीक है, फ़ारस की आइडियोलॉजी, रोमन्स के साथ पड़ा। तो वहाँ से कुछ मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हमारे अक़ायद के अंदर आईं, और हमारे जो उलमा थे, स्कॉलर्स थे, उसमें से कुछ जो कि बाद में मुतकल्लिमीन कहलाए, उन्होंने उनके साथ जाकर बहसें की, और कुछ उन बहसों के नतीजे में कुछ कन्फ्यूजन्स ने जन्म लिया, और कुछ फिर हमारे अंदर कुछ ग्रोहों ने जन्म लिया, और यकीनन उनके अंदर अक़ीदा के इश्यूज़ थे, उनके अंदर अक़ीदा के इश्यूज़ होंगे। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हम आज की तारीख़ में सब कुछ भूल भाल कर हम दूसरों को काफ़िर कहने की एक मश्क में मुब्तला हो जाएं, और हम इस वक्त ये भी ना देखें कि हमें मुसलमानों को किन किन मसाइल का हल दरपेश है और उन मसाइल का हल कैसे निकाला जा सकता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि असल में अक़ीदा का बिगाड़ क्या है। असल में अक़ीदा का बिगाड़ ये है कि ये इस्लाम का अक़ीदा एक पॉलिटिकल अक़ीदा है। ये एक ऐसा अक़ीदा है जो कि मुसलमानों की हिफाजत करता है, जो कि मुसलमानों के जान, माल, इज़्ज़त की हिफाजत की गारंटी लेता है, और वो भी एक ख़ास तरीके से। और हम जानते हैं वो तरीका इस्लाम का नफाज है, और हम जानते हैं कि वो नफाज जो है वो एक मुसलमानों के इमाम, एक खलीफा के ज़रिए होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में फरमाया, इन्नमल इमामु जुन्ना युक़ातिलु मिन वराए व युत्तक़ा बिही। तो बेशक खलीफा ढाल है, और उस खलीफा के पीछे से तुम लड़ते भी हो और तुम महफूज भी हो। तो ये जो हमारे साथ ज्यादती हुई कि इस अक़ीदा को, हमारे अक़ीदा को एक सेक्युलर अक़ीदा बना दिया गया, असल में ये सबसे बड़ी ज्यादती है। हमारी जिंदगियों में से इस्लाम को निकाल दिया गया, हमारे मामलात में से इस्लाम को निकाल दिया गया, और सिर्फ हमारी इबादात में इसको रहने दिया। क्या ऐसा अक़ीदा हमें काबिल कबूल है? क्या ये हमारा अक़ीदा है? हरगिज़ नहीं, ये हमारा अक़ीदा नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम थोड़ी सी अक़ीदे की डिस्कशन करें, तो हम जानते हैं कि हमारा अक़ीदा तौहीद है। अब आप देखें कि उलमा जो हैं वो तौहीद को भी 3 हिस्सों में या 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके समझाते हैं। आपने ये सुना भी होगा, वो कहते हैं तौहीद का एक हिस्सा जो है रबूबिया है,
ایک حصہ جو ہے وہ الوہیہ ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ اسماء و صفات ہے۔ اب آپ دیکھیں ربوبیہ کیا ہے؟ ربوبیہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا رب ہے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ الوہیہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے اور اس کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ہم اس کی عبودیت کرتے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ الوہیہ یہ چیز ہوگی۔ اور اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ یونیک نیمز ہیں، کچھ یونیک ان کے نام ہیں اور کچھ یونیک ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ کسی اور کے نہیں، کسی اور میں وہ ایٹریبیوٹس موجود نہیں ہو سکتے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کیا یہ ہائیسٹ لیول کی کرپشن نہیں ہے کہ آج جو ہمارے حکمران ہیں وہ توحید کے ان تینوں لیولز کو، ان تینوں کیٹیگریز کو بری طریقے سے پامال کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں ربوبیہ میں ہم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی رب کہلانے کے لائق نہیں اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا ہم آج اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اسلام کی رولنگ نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہم اس وقت IMF کو، ورلڈ بینک کو ان کی اطاعت کرتے ہوئے ان کو شریک نہیں کر رہے؟ کیا ہم آج اپنی اسمبلیوں کے اندر لوگوں کو بٹھا کے جو کہ خیر اور شر کا، حرام اور حلال کا فیصلہ کرتے ہیں، کیا ہم شریک نہیں کر رہے؟ تو ہم نے تو انفارچونیٹلی ربوبیہ کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ اسی طریقے سے الوہیہ میں کیا ہم UN کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں بیٹھے ہوئے اور ہم کہہ رہے کہ جی وہ ہمارے آپس کے معاملوں کے اور مسئلوں کا فیصلہ کرائے۔ اور اسی کے طریقے سے آخری دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات میں سے الحاکم بھی ایک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، تو وہ حاکم ہے صرف۔ تو کیا ہم نے لوگوں کو اپنے اوپر یہ حاکم ہونے کی صفت جو ہے وہ لوگوں کو نہیں دی ہوئی ہے؟ تو دیکھیں ہمیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ اصل میں یہ عقیدہ کی جو ایک جنگ چھیڑی گئی ہے اور دوسروں کو تکفیر کرنے کی جو ایک جنگ چھیڑی گئی ہے، یہ اصل میں ہمیں اس بات سے ہٹانے کے لیے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے حکمران ہمارے اوپر نافذ کون سے نظام کو کر رہے ہیں، اور ہم اس بات پہ مصروف ہو جائیں کہ تم کافر اور تم کافر اور میں مسلمان، اور اس طریقے سے یہ ہمارے نجات کا کبھی بھی راستہ نہیں ہے، یہ ہماری نجات دہندہ نہیں بن سکتا، بلکہ اصل میں ہمیں اس عقیدہ کی جو اصل جو سمجھ ہے اس کی طرف آنا پڑے گا۔ اور یہ عقیدہ ایک سیکولر عقیدہ نہیں ہے، یہ کبھی بھی سیکولر نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی دین جو ہے کبھی بھی دنیا سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ دین آیا ہی اس دنیا کے لیے، یہ دین آیا ہی ہمارے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ہمارا امتحان ہی اس دنیا میں یہ ہے کہ کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے معاملات میں بھی، اپنے حکمرانی کے معاملات، اپنے اقتصاد کے معاملات، اپنے معاشرتی معاملات میں اسی طریقے سے فالو کریں گے جس طریقے سے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، یا نہیں وہاں پہ ہم اپنے رب خود بن جائیں گے، وہاں پہ ہم کچھ حاکم چن لیں گے جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو پلیز اس بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ اور نازک کانسیپٹ کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ ہم جلد از جلد اللہ کے نظام کو واپس لے کے آئیں، کیونکہ اس نظام کا ایک بہت بڑا کام مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے۔ آج نہ ہمارا عقیدہ محفوظ ہے اور نہ اس عقیدے کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور نہ اس عقیدے کو اوروں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ تینوں کام صرف اور صرف خلافت ہی کرے گی۔ جزاک اللہ خیر۔